إجوتنا به الرغائب وحسن الخواتم ويستصر أمامه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأمر وتنفرج به الغرام وتقى به الهوى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقط ماء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram thumma ila rahim shaykhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jami'i jiranina وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang sampai detik ini masih Allah berikan ke dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita syukuri, kita gunakan di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di dalam surah Az-Zalzalah ayat keempat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi bergoncang sedahsyat-dahsyatnya,
wa akhrajatil ardu athqalaha, dan pada saat itu bumi mengeluarkan benda-benda berat yang ada di dalamnya. Hari ini kita manusia masih mencari benda di dalam bumi. Nanti akan ada waktunya benda yang ada di dalam bumi itu keluar dengan sendirinya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia saking kebingungan mereka bertanya, ma laha, ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, ini ketika Nabi membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi menceritakan kisah-kisahnya. Bumi yang kita jajak setiap hari, yang kita langkahi, yang kita lewati, pada hari itu akan menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi di atasnya. Di saat Nabi membaca ayat ini, Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau, atadruna ma akhbaraha, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan akhbaraha, berita-berita? Jadi kan ayat itu bumi menceritakan berita-berita dan peristiwa. Ujar Nabi kepada sahabat beliau, tahulah maknanya apa? Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa. Sahabat itu kadang mau mendahului Rasulullah. Nah, ini adab kita juga. Kita berisi guru, jangan mendahului perguruan. Sama dengan sahabat kepada Rasulullah, walaupun sahabat itu mungkin tahu jawabannya, tapi sahabat tetap kadang mau mendahului perguruan, yaitu Rasulullah. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha, yang dimaksud dengan akhbaraha, berita-beritanya, an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila ala dhahriha taqul, bahwasanya pada saat itu, kata Rasulullah, bumi akan memberikan kesaksian atas setiap hamba atau setiap umat dengan apa yang pernah dia lakukan di atas permukaan bumi. Dulu ulun pernah menyampaikan bahwa jangan kita anggap setiap sesuatu yang ada di sekitar kita ini benda mati. Kelihatannya memang mati, tapi pada hari kiamat mereka bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. HP ini bisa menjadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, di setiap malam minggu HP ini digunakan untuk merekam pengajian. Malam Senin sampai malam Sabtu Bang menonton TikTok. Malam minggu pengajian HP-nya. Itu memberikan kesaksian. Tempat duduk yang hari ini kita duduki di majelis ilmu ini bisa menjadi saksi di hari kiamat. Maka semakin banyak tempat yang kita duduki, semakin banyak majelis ilmu yang kita datangi, setiap tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat. 2 minggu yang telah lalu ulun sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap langkah,
setiap bumi yang kita lewati, mereka akan ditanya. Langkah kita akan ditanya kemana langkah itu telah digunakan. Kenapa? Karena bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqulu, bumi itu akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, amila yawma kada kada wa kada. Wahai Allah, hamba pian inina, hari ini menggawi ini, jam ini menggawi ini, detik ini menggawi ini. Semuanya tidak ada yang terlewat daripada kesaksian tanah bumi yang pernah kita pijak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini pentingnya kita bijak, harus memikirkan kemana fasilitas yang Allah Ta'ala titipkan di dalam hidup kita ini untuk kita arahkan dan gunakan. Allah Ta'ala berikan batis, kita pakai kemana? Allah beri kita tangan, kita gunakan untuk apa? Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, kemana kita habiskan? Nah, ini harus bijak. Sebelum melangkah, kita harus berpikir dua kali. Apakah setiap langkah kita ini akan menjadi nilai ibadah ataukah akan menjadi dosa? Karena ada istilah kama tadi nutudan. Seberapa banyak kita berhutang, maka sebanyak itu juga kita harus bayar. Sebanyak apa Allah berikan kesehatan dan kemana kita gunakan, maka sebanyak itu juga pertanyaan yang akan diajukan. Nah, maka kita harus berpikir dua kali sebelum melangkah. Kalau di dalam ayat lain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap manusia itu memikirkan apa yang sudah dia persembahkan, apa yang sudah dia lakukan, lihat sebagai bekal kehidupan akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Kebaikan di dalam hidup kita lakukan Allah tahu. Dosa dalam apapun kita sembunyikan Allah Ta'ala tahu. Dan Imam Ghazali menambahkan hatta, sampai-sampai langit yang menaungi kita, bumi yang kita langkah, seluruh makhluk yang ada di sekitar kita, mereka akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan majlis kita ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang duduk di luar pada tahu termasuk adakah? Karena kita ini kalau
kita hitung kurang-kurangan, kita ini kurang, nyata kurang. Tapi kita tetap berharap dengan rahmat Allah, mudah-mudahan kebaikan kita sedikit ini yang menjadi sebab Allah memandang segala kekurangan kita, dan Allah Ta'ala tambahi dan tutupi kekurangan itu dengan rahmatnya. Tapi mudah-mudahan kita istiqomah sepada taat. Dan setiap ibadah, termasuk kurban yang pian persembahkan di hari raya tadi, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wahai Allah, nah ini hartanya, setiap tahun sekali hartanya digunakan untuk berkurban, jadi saksi. Walaupun dagingnya habis ya saudara. Ada apa mas ya? Tadi rencananya ujar ulun amunya malam ini open house. Nah, kita hendak bahwa jamaah. Jadi kita menghadiahi seluruh umat Rasulullah. Nah, sekalinya dagingnya habis. Jadi kita makanan ke rumah aja yang banyak. Tapi haul jamanya tetap sebagai perhatian kita kepada orang-orang tua kita, keluarga dan kerabat kita. Mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah 10 menit sebelum tutup kita haul jamaah seberataan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min yaumin ya'ti 'ala ibni Adam illa yunadi fihi." Tidak ada hari yang dilewati oleh manusia melainkan hari itu selalu berkata, "Ya bani Adam, ana khalqun jadid." Wahai manusia, aku adalah ciptaan Allah yang baru. Ana fima ta'malu 'alaika ghadan syahid. Dan ingat wahai manusia, aku ujar hari, aku nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat atas apa yang kamu lakukan. Namun yang ini kita ingat terus, dan insyaallah bagus gawian kita seberataan. Hadis ini nih kita ingat terus, bagus berataan gawian kita. Kenapa? Karena kita merasa ada CCTV di dalam hidup. 24 jam siang dan malam ternyata itu merekam jejak. Ada jejak digital. Jadi orang ini merekam segala perbuatan kita. Kalau itu kita renungi, resapi, kita tanamkan di dalam hati kita, insyaallah bagus seberataan ucapan kita, bagus seberataan gawian kita, bagus seberataan prasangka apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita merasa dipantau. Bayangkan tian maling. Maling itu kan wani mencutan ayam orang karena inya merasa tidak melihat. Nah, merasa pada yang memahiti. Coba kan di kandang itu ada CCTV hujung menghujung, ada wani maling manggil. Kenapa aki mobil sampai hilang? Karena CCTV-nya kan tidak maling wani. Anda tidak CCTV di situ, pada hadapan hilang. Nah, itu gambaran bahwasanya kehidupan kita ini, jejak kita, ucapan kita, perbuatan kita semua direkam oleh makhluk Allah termasuk hari. Wahai manusia, aku adalah ciptaan Allah yang baru. Dan ingat wahai manusia, nanti aku di hari kiamat akan menjadi saksi atas apa yang pernah kalian lakukan. Fa'mal fi khairin, maka selama hidup lakukanlah kebaikan.
ushhidu laka bihi ghadan, maka aku juga akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kalian. Wa yaqulul lailu mithla dzalika, dan malam pun berkata sama dengan apa yang dikatakan oleh hari atau waktu siang tadi. Jadi siang malam ini merekam. Makanya kita ini kan kalau guring malam itu lawas. Ada yang guring jam 10 bangun jam 4, ada yang jam 10 bangun jam 5, ada yang guring jam 10 bangun jam 10. Ada. Nah, maka bagusnya kita guring itu niatakan ibadah. Kita tuh hendak guring malam niatakan ibadah. Kalau kita niatkan ibadah jam 10 sampai jam 4 itu semuanya dinilai ibadah. Malam akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini guring tapi niat ibadah 6 jam, ini guring 6 jam ibadah asal bangun subuh. Jangan berniat ibadah sampainya subuhnya jam 8. Nah, niatakan ibadah sebelum guring kita berwudu. Nah, baca atau sebelum guring itu baca Fatihah 4, tiupakan di tangan, sapuakan dari atas ubun-ubun. Nah, di sini tadi apa namanya ini? Nah, punggung kan? Nah, dari belakang sini lah. Nah, sapuakan sampai ke bawah batis. Imbah baca Fatihah 4. Nah, imbah itu baca ayat kursi. Baca ayat kursi sekali. Karena ujar Nabi, barang siapa yang sebelum tidurnya membaca ayat kursi, maka Allah akan berikan keamanan kepadanya, dan keamanan kepada tetangganya, dan keamanan kepada tetangga-tetangganya. Berapa itu? Sekampungan. Insya Allah malam hari itu ada kebakaran. Kalau di malam hari itu kebakaran rumah kita, rumah tetangga kita, dan tetangga-tetangganya kita, itu insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ada orang di kampung itu kebakaran, rumah sekelilingnya sudah rumah sidin kata. Nah, kemungkinan sidin sebelum guring membaca ayat kursi tadi, karena itu jaminan dari Rasulullah. Barang siapa sebelum guring membaca ayat kursi, maka Allah akan memberikan keamanan untuknya, untuk tetangganya dan tetangga-tetangganya. Berarti itu 3 buah rumah ke hingga, 3 ke kiri, 3 buah rumah ke kanan, 3 buah rumah, insya Allah aman. Nah, imbah itu menyatakan, ya Allah, sengaja ulun guring memberikan hak untuk jasad ulun supaya mudah beribadah karena Allah Ta'ala. Guring kita 6 jam di waktu malam, selama 6 jam itu guring kita akan dinilai ibadah, dan malam yang merekam guring kita pada saat itu akan merekam ini orang 6 jam beribadah. Tapi niatakan ibadah. Al-Imam Ibnul Mubarak, Imam Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang tabi'in. Beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah Ibnu Amr bin Al-As. Qala, beliau berkata, man sajada fi mawdi'in an syajarin, barang siapa pernah sujud di satu tempat di bawah pohon.
Ini orang sembahyang di bawah pohon. Au hajarin, atau orang ini pernah sujud di atas batu. Di atas batu ini dimaksudnya di atas tanah. Sujud di atas batu bujuran pian hamid dari. Maksudnya sujud di tempat. Syahida lahu indallahi yaumal qiyamah, maka pohon yang pernah kita singgahi gunakan untuk sujud, batu atau tanah yang kita gunakan untuk tempat sujud akan menjadi saksi bagi hamba tadi di hari kiamat. Tahun tadi ulun pernah menjelaskan ini menjadi dalil. Ada orang yang mengamalkan sembahyang Jumat 40 Jumat di 40 masjid. Babinian nggak ada mau mengamalkan ini. Amunya hendak mengamalkan silakan ke masjid pian sembahyang. Bolehlah binian sembahyang Jumat boleh. Binian hendak angkat sembahyang Jumat boleh. Gugur sudah kada perlu lagi sembahyang zuhur. Ini jadi dalil. Karena setiap masjid yang pernah disinggahinya digunakannya untuk sujud itu akan jadi saksi. Yang kedua, ini juga menjadi dalil orang yang sembahyang berpindah-pindah. Si imam sembahyang isyanya di muka, sembahyang sunatnya berkehiga sedikit. Dua tempat sudah digunakannya untuk sujud. Si makmum sembahyang maghribnya di saf pertama, sembahyang sunatnya di saf kedua. Dua tempat yang akan menjadi saksi di hari kiamat. Nah, tapi ini ibarat orang berjualan tuh harus sepaket. Jangan sembahyang maghrib 3 rakaat, rakaat pertama di saf pertama, rakaat kedua di saf kedua, rakaat ketiga di saf ketiga. Ini dahur musola. Dapatnya pulang sembahyang tarawih 20 rakaat. Rakaat pertama di saf pertama, untung 20 rakaat di buncung musola orangnya. Nah, jadi mbak tuntung sembahyang salam hanya pindah ke hijab. Dan ini juga menjadi dalil orang yang berwasiat kepada anak keturunannya, karena apabila abah mama meninggal dunia, tolong pakaikan kain kafan. Abah mama pakai mukena itu. Rupanya mukena yang silin pakai setiap sembahyang 5 waktu itu yang diwasiatkan kepada anak. Amunnya mama meninggal, nah tolong pakaikan kain kafannya dengan mukena ini. Karena mukena itu akan jadi saksi. Yang lelakiannya kain ihram. Kain ihram yang sudah dipakai gasan berhaji, kain ihram yang dipakai gasan berumrah, yang pernah tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, berpesan gasan anak, berpesan kepada keluarga, dan apabila meninggal pakaikan ini gasan kain kafan. Itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi wa inna hadzal mala khadirun hulwun. Jadi bumi yang kita lewati akan jadi saksi, dan harta yang kita miliki akan memberikan kesaksian di hadapan Allah.
Sesungguhnya harta ini khadirun hulwun, terlihat hijau dan terasa manis. Itu sifat harta kada kau kita pungkiri. Siapa yang pada ketujuh lawan harta? Seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi takuni tian tunggal hitungan, adakah yang ada ketujuh dengan harta? Ayo, iya enggak? Kadita yang ada ketujuh dengan harta, karena itu memang sifat harta itu kata Nabi khudrun, khadirun, hulwun, terlihat hijau dan terasa manis. Dan itu ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia ini fitrahnya mereka menganggap indah. Apa yang mereka anggap indah? Minan nisa, perempuan. Takuni seluruh laki-laki adakah yang kada ketujuh lawan babinian. Takuni wan kurang babiniannya mana? Kurang babiniannya. Karena itu memang fitrah manusia. Tapi ada yang memang maha pisahkan fitrahnya, jatah 4 ke 4-4-nya. Tapi ada yang bisa menahan, jatah 4 diambil 1. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Orang yang sudah menikah seberataan mengharapkan berisi anak dan keturunan, itu sudah fitrah manusia. Minal minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak. Itu fitrah manusia ketujuh dengan harta. Dan sifat harta itu hijau dan manis kata Nabi. Wa ni'ma sahibil muslim huwa liman utiya liman a'ta minhu al-miskin wal yatima wa ibnas sabil. Dan sepaling baik orang yang memiliki harta adalah orang muslim yang memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Sugih, sugih, sugih. Sugih, orang sugih pertama, nah orangnya sugih tapi apa nih? Ini genggaman, kada titik banyak digenggam. Mobil 4, rumah ganal, apalagi ini ganal, banyak harga apa. Tapi ada orang sugih kedua, diisi juga, sugih juga. Tapi orang ini ketika Allah Ta'ala berikan hartanya digunakan untuk maksiat. Ada orang yang berduit, sugih, harta banyak, tapi harta yang Allah titipkan untuk maksiat. 2 golongan. Dan yang ketiga, Allah berikan harta, tapi hartanya digunakan fi sabilillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kepada miskin, yatim dan orang-orang fakir. Wa ni'ma sahib, ini orang sugih yang paling baik, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sugih yang paling baik. Mudah-mudahan kita seberataan dan keturunan kita disugihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekayaan itu kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah harta. Nih, andai kita ditakdirkan Allah taala jadi orang sugih, andai
Barang aja caranya nangke apa? Ya, andai Allah takdirkan kita jadi orang sugih, supaya harta itu berkah, harus ada 3 macam kita tanamkan di dalam hati kita. Harus ada 3 macam yang kita tanamkan di dalam hati kita. 1, harta yang Allah berikan ke dalam hidup kita itu harus kita yakini minallah, datangnya dari Allah. Kita harus yakin ini dari Allah, lain dari gawian. Ini datang dari Allah, lain dari bos. Ini datangnya dari Allah, bukan lewat silin. Harus kita yakini harta yang ada di dalam kantong kita, yang ada di dalam rumah kita, minallah, dari Allah. Itu 1. Adapun gawian itu hanya sebab. Sebab kada pasti 1 tambah 1 2. Ada orang yang begawi tapi kada sing dapatan. Karena gawian itu hanya sebab. Kanyang belum pasti kanyang itu disebabkan oleh makan. Ada orang makan tapi kada sing kanyangan. 2 piring. Ya masih mencari aja lagi mana centong. Ada aja manusianya. Artinya ini hanya sebab keyakinan kita apa yang kita miliki minallah. Yang kedua, wa ilallah, harus untuk Allah. Ini kalau dalam masalah harta lah, minallah, datangnya dari Allah, dikeluarkannya untuk Allah. Untuk Allah ini menafkahi anak bini, itu untuk Allah. Karena kewajiban. Rumah ibadah ada kekurangan dana, salurkan. Ada anak yatim, bari. Ada orang kada bebaras, tukarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan ilallah. Dan yang ketiga harus kita tanamkan wabillah. Apa yang kita miliki semuanya datang dengan pertolongan Allah. Kalau Allah kada menolong, kada harapan sampai ke dalam rumah kita. Kenapa banyak yang masuk ke dalam rumah kita? Karena Allah menghendaki sampai. Contohnya apa? Kalau kita meyakini bahwa apa yang kita miliki hasil dari usaha kita, apa bedanya dengan Qarun? Qarun itu ketika datang Nabi Musa alaihissalam, wahai Qarun, datang perintah untuk membayar zakat. Musa, jangan minta-minta zakat ke sini. Harta yang aku miliki, kekayaan yang aku dapatkan, itu karena kepintaranku mencari duit. Bukan dari Tuhanmu, wahai Musa, tapi karena kepintaranku. Apa tadi bedanya? Kalau kita meyakini apa yang kita miliki itu dari kepintaran kita, dari hasil usaha kita, apa bedanya lawan Qarun? Yang ketiga tadi harus kita tanamkan di dalam hati, semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki lillah, dengan pertolongan Allah. Kalau Allah Ta'ala kada menolong kita, biar penjual emas kada mau sugih, biar penjual emas kada mau sugih, percayalah biar, bilang percayalah bilang. Karena mau sugih. Tapi ada orang yang berjalan keluar rumah seharinya ada sengaja tersepak intan. Allah hendak menolong. Jadi, nah
ini kalau dalam masalah harta tadi, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita harus meyakini supaya harta yang Allah titipkan di dalam rumah kita itu banyak atau sedikit menjadi berkah. 3 harus kita yakinkan di dalam hati kita. 1 minallah, banyak atau sedikit itu dari Allah. Bersyukur dia. Banyak dari Allah, syukur. Sedikit, tapi kita yakin ini dari Allah, syukur. Ilallah, kalau sudah dapat, boleh katakan ke Allah. Nah, wabillah, dan yang ketiga, semua yang apa yang kita miliki, semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kaji semakin mengingatkan kita, memberikan semangat kepada kita untuk beramal soleh selama hidup di dunia. Dan kita berharap mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini Allah Ta'ala terima dengan rahmatnya yang luas. Kita membaca Yasin. Haul jamaah untuk seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan rahmatnya, dilapangkan kuburnya. Dan untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أمر الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن يخبركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذت من دونه آلهة يدعون الرحمن ويدعون لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأن لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا لله وإذا جاءها تقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يملكون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد لكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نمكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحرقهم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ونضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يريد وما الله أرى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بغير على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا لأدائك من الذاكرين ولنعمائك من الشاكرين ولقضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعم وعن النيران مباعد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وفقنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جميلا. ونسألك اللهم أن توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحققين والقراء والمفسرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربوا من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر والزائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم في فسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تخذنا على الغرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى روح شيخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل القرآن العظيم فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.